Ассалому алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатиё хубай боз назди фаришта омадагем. Духтаро аксияҳои беҳтарина бо пешниҳод кардагиан. ҳозир нишон метем. Шумо медонем ки бозори Корвондаи фаришта тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза мешава. Магазини рақами 6 Мелик шоп навистагиай. Марамат духтарако фаришта ҳозир худаш дар сафараи Турциядай бори нав бо меёра шумода. Лекин мора гуфтанд ки аксияи калон ташкил кардагем, рафта барои подписчико пешниҳод кунен. Марҳамат. Ин ами киртои фетезера медонен ки чанд сум буд? 450 сум буд. Ҳозир аксияда чанда? Ҳозир аксияда 420 сомон аксияшон кардагем. Навори пештарада 450 сомон буд. Ҳозир 420 сомон. Ин фетезоё пеш 600 сум буд нархи асосиш. Баъд аксияши 450 сомон шид. Ҳозир бошад 420 сомон шидагай. Ана бо и ҳа? Дар навори пештара ин платёра мо аксия кардаги будем 300 сомон. Ҳозир барои канали тридочинки 250 сомони аксия шуд. Раҳмат духтарои рабинен 250 сомон, 300 сомон буд, ҳозир 250 сомон шид. Мана марҳамат биёен, рақамошон ҳам мемонам. Мана сифаташон беҳтаринай. Аллакай муштариёи фаришта ҳама медона ки ин нуқтаи савдо ҳама борои туркира пешниҳод мекуна барои муштариё. Марҳамат бинен чихо хушрӯ. Ё чандан? Ина ё 350 сомони будан, аксия шудан 250 сомон. Ина 350 сомони. Аксияда 250 сомон шидагай. Диден беҳтарин качество. Марҳамат. Ишам фетезеай 650 сомон будан, аксияшон кардем, ира 420 сомон. Ина фетезера бинен духтаро чихо хушрӯ. Мана сангчадор беҳад фасон капюшоншам сангчадора. Баъд мана ҳозир 420 сомон шидагай. Марҳамат биёен ҷои фаришта духтарако бо аксия ҳама намуда намехе киртачора арзон гирен. Испор сило тоза турки бинен чанд та расветка дора. Капюшон дора ко диден. Беҳад хушрӯан. Нархшон 250 сомон шидагиай. Ина аз фурсат истифода бурда духтарако ҳатман биёен. 250 сомон. Мана ишам 250. Ина без размер ния? Ина ё без размеран. Ина ин моделш боша размер дора. Ана ин моделш размер кати будай. Ям 250 сомон шидагия. 250 сомон. Мана аз ина метонен 250 сомонда харидорӣ кунем. Наворои пештарада 320 сомони буданд. Духтарако ҳозир охирон аксия монда кардем 250 сомони. Мана 250 сомда шумо ба ҳазур метонен омада аз амино харем. Ё чамплай? 250 сомон духтарако. Ина ин моделам 250 сомон шидагай. 320 сомони наворои пештарада будак. ҳозир аксияшон кати 250 сомон. беҳтарин аксия. Ино ҳичи намешава гарантияш кати пад намезана. Сабзам беҳад сабзи хушрӯай. Нархш чанд? 250 сомон. дар ҳақиқат ҳам рангша бинен чихе хушрӯчай. Иноям ҳамаш 250 сомони шидагай. Бинен духтарако без размер ниян. Сери цветам ҳастай духтарако. Баъд ай ин моделаш размер қатияй. Двухниткая, материалошон двухниткая. Ҳичи намешава ҳангоми шуштан. Ина расветкоша я бор дига хушрӯ нишони тем духтаро. Марамат бозори Корвонаиҷа тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза магазини Мелик шоп навистагай. Яди магазинои шишагӣ шашум магазин. Ана бо фетезео ҳастана? ин калада фаҷон мо фетезеоро беҳад арзон кардагем. Чанда? Духтарако нархои видеои пештарада аксия 500 сомони будан, ҳозир боша 420 сомон аксия. Духтаро диден двойкои фетезе, двойкои фасон. Аввал нархи ино 600-650 буд. Баъдан аксияда бо арзонтар кадан. Имрӯз бошад боз ҳам арзонтар. 440 сомони мекунем метем клиентомонда беҳад хушрӯан качествошон. 440 сомон. беҳтарин двойкаяй. Анами моделои фетезе диден чанд та расветка дора.
двойкои оригиналан. Марҳамат. метавонен биёен бо ай пеш хитон бинен, лекин ҳами фетезео бисёри омада нависта буданд ки кай аксия мешида боша ҳамин модело. Марҳамат духтарако, аксия шидаги ай нависен шона даставкатон кунанд ё ки биёен ай пеш хитон бинен ҷои фаришта. Ана баъд бо куртоа и фиолетови фасон ай диден 250 сомон. Ана баъд ана ёшам хушрӯ. Ина бинен духтаро дарози хушрӯан 250 сомон римишок дора бо турецки тоза. И пеш чанд сум буд? И пеш 400-350 медодем, ҳозир бошад 250 диден 250 сомон шидай. Иҷа аксия бисёрай, ҳозир якта ба якта нишон метем. Як донаш мондагиай, ҳозир аксия беҳад хубшон кардем 300 сомон. Навори пештара монда 350 сомон. Инаи моделам диден духтарако аксия кати 300 сомон шидан. Турецки оригинал. Мана диден ини моделам дорем. Анаи моделашон бо новинка. И чанд суман? 500 сомони кардагем, 750 бояд фурӯшем, клиентҳои тридо чунки да 500 метем. Раҳмадира диден духтаро та хушрӯ модели новинка 750 сомона 500 сомон шидай. Вечерни платьёмона ганда скидкои хушрӯ кардем. Бана вечерни наряд каседа дар кор боша. Беҳад фасонан ё духтаро органза турецки оригинал 900 мефурӯхтем шона, ҳозир да аксиямо 600 сомоншон кардем. диден платьёи фасон арзон шид. Ина ё 900 сомон будан шифонои оригинал. Мана ҳозир чанд сум шидагай? Аксия 600 сомон. Айна вечерни наряд барои идо духтаро тоза турки каседа дар кор боша биёен ҷои фаришта. Ина иша аксия 400 сомон. ишам хушрӯан. Шам органза Бана барои духтаракое ки сатр мекунанд бисёр хушрӯ мебиёяд и платьё. Я бор дига аму дигаришам нишон тиен. Ина духтаро ишам хушрӯ бинен. 400 сомон 400 сомон аксия шидагай. хушрӯгишта гап нест, беҳад фасонакан. Мана бинен чихе материалаш шифони оригинал, беҳад хушрӯ материалаш. Ёрам 900 медодем, аксия кати 500 сомон. Ина иша бинен духтаро барои арӯсакоям фасон. Ина марҳамат каседа дар корай платьяи беҳтарин. Марҳамат метавонен 500 сумда гирен. Иш чи? Ина ирам апаҷон турецкан. аксия кардем 600 сомон. Беҳад хушрӯан качествашон. Турецки оригинал шифонош беҳад хушрӯа духтаро ҳеҷ шон намешава. Мана ина ира бо арзон кардем 250 сомон барои клиентҳои тридо чунки беҳад хушрӯан. духтаро диден иям итрёх ниткаи материалаш беҳад аҷоиботай. ай пеш мана аксия карда пешниҳод кардиян. Баъд ина ёрамо 100 сомон. Инаи киртоора диден? Раҳмат 100 сомон духтарако турецки киртоҳо. Аз и чанд расветкаи ҳозир ҳамаша нишон метем. Мана расветкоҳошон 100 сомони каседа дар кораи марҳамат биёен ҷои фаришта. Ана баъдан бо ҳастай инаи модел. Пештарамон 350 сомон будак. И карад як донаш мондай 300 сомон метем. Мана хушрӯгиша бинен духтаро. Трёхнитка 50% аксия шудагай. И беҳад хушрӯай качестваш. Айхе нархи асосиш чанд буд? 650 сомон. Мана диден 650 сомона. 50% аксия шудагай. Диден духтаро. Духтарако бадини палтоомонам беҳад хушрӯай качествашон. Нигоҳ кунен чихе необичняй. Чанд сум шиди? ҳозир аксияда 450 сомон. диден духтаро аксияда боз ҳам арзонтар шид. Марҳамат метавонен биёен иҷа интихоби палтошон бисёрай. ҳамаша бо нархи арзон додестиян. Аксия 550 сомон. Беҳад аксия нарх на 550 сомон. И чанд сум буд? 900 будан. 900 сомона. Беҳад качествашон хушрӯай. диден 900 сомона 500 сомон шид духтарако. Як донаш мондагиай. Ина ишам аксия кардагем 550 сомон. И моделшам фасонак диден 550 сомон. Фасонай. айҷа бо инаи цвет хушрӯа. И чандай? Ирам аксия 550 сомон кардагем. Ай и дорум бо ини расветкаи сиёҳша. Мана аз и сиёҳ ҳам будай диден духтарако
چی خیلی گفتن همه اینا 900 سوم 1000 سوم بودن حاضر باشد ارزان شد با نرخ بهترین پیشنهاد شد انا اینو 500 سومون انا دیدین دخترکو از این بیش هم هست این قسمی بالا را بینین همه این پالتوهاین با نرخ ارزان پیشنهاد شدگی مرحمت بیاین جای فرشته ای چند سوم دیدین 350 سومون مرحمت پالتوی اوریجینال تورецکی پالتو کسی در کار باشه با نرخ دسترس حتما پیش فرشته بیاین دخترکو انا من نمود پالتو را ارزون خریداری کنین 400 سومون کردگیم نواری پیشتره در اکسیا 500 بدن این آخران نوارمون 400 سومونی اکسیا باز هم ارزون شدن دخترکو 400 سومون مرحمت بیاین جای فرشته با از خچون تماشا کده بینین این پلاس شمونم اومدن حوزی اکسیا به حد نقص کدگیم یورا 300 سومونی کردگیم قشتگی پلاش بینین دخترو عجایی بود 300 سومون 300 سومون کردگیم اینا را سویتکا داشتیان با مرحمت با نویسین شونه شما دا صورت میپرتوین انا با کرتایی بایسته فاسون یورام به حد ماتریالشون خوشروی турецки mana 280 сомон. Бинен духтаро касе да киртай турки дар корай 280 сомон mana. Тоза турецки размеро ҳастая. Mana. Нависен шона бо маълумоти бештара аз хичон бигирен духтаро рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Ба ҳазур метавонен ки нависен шона инчунин двойкои фасон дорана. Ҳамаи ҳаминора арзон кардагиян. Амҷа ай чанд то чандай? اینجا 200 سومون سر کردگی تا 350 سومون را دویکا دارم. اینه از 200 سومون تا 350 سومون شما می توانید که دویکای ترکی از مغازین فرشته خریداری کنین. انا ببینید چه خوشروان. تونیکا دویکا همه چی دارن خلاصه. انا ببینید انا ایکتو همشم خیلی نه نرخ ایناش چندن؟ اینا را همو اکسیور شدگیای 420 سومونی دخترو کرتوی فتیزه را بینین همه رسوت کوش اکسیور شدگیای مرحمت 420 سومون این نرخ یگون وقت نبود فیرمش ده همین نرخ نیست حاضی باشه شما می توانین خریداری کنین دخترکای تونیکامون هم اکسیور نقص کردگیم برای همشان برای نوینکای باید که این همو 350 فروشیم لیکن حاضر ارزان میتیم کلینتامونده 230 سومونی اکسیا مانا دخترو دیدین تونیکای فاسونه همشه همشون 230 سومونی کردگیان دارم رزمرای بالشمرکوشم هسته بالشمرک هم همین نرخه بالشمرک 250 سومون مانا اینجا دا بالشمرکوشم بودای بالشمرک 250 سومون شدگی دخترکا تونیکو دا گپ نیست مرحمت خطون میدونن که فرشته فقط باری اوریجینال میبیاره اینا کچستوی زور مانا ایشه بینه نخی 230 سومون 230 سومون اینا با دارم ای سفید شم سیاه شم هسته ای ایما 4 اسوت که دارم کپشون دار انا دیدین 230 سومون باریش مرکش 250 سومون دخترکو بروشون به هدم نغزای مرحمت یک بار اومده ای پیش بختم بینین بعد با هیجابورا اکت کردگن هازی هیجابشونم نشان میتیم در افتی نبار مرحمت بینین کسی دکی هیجاب در کار باشه میتوانین اومده از هیجابشون خریداری کنین دخترکو اینچونین انمخه و یا هسته هیجابای ترکی اینو اکت رفتسته 350 سومون رزمیر موندگی نیسته رزمیرو کمای برای هوای اکت کردگن قیمت بودن من شما حوزی یورا 350 سومون دا میتونن که خریداری کنین دیدین تورецکی هیجابای فاسون بالشمرکا هیجابورم هسته هم رزمیری کلون دارن هم مایده دیدین دخترکو مرحمت اومده با ای پیش خطون بینین مرحمت عجایب خوش رو کچسواشون به حد خوش روی 350 سومونی این سپورت ستیل هم دارن ماتریالشون هیچی نمیشه و شده میپوشن دختر سبزشم بینین خوش روی مدلی نیش با وپشنی بیشنیه به حد خوش روی 350 سومون انتخابشون خیلی زیاده با اومدین دخترکو با حضور تماشا کده انتخاب کنین دخترها با همین نواری امروزه ما جمع بست می شود خیر سلامت باشید امیدوارم محفوظتون شید